Rabbit! Uli! You're the only muse, Mayabon. Ikaw yung muse nila, Bon. Pepe! Uli! Pepe! Monterola versus Margaret. Pepe! Oh, dara mga tao dire guys. Oh. Happy kayo kay na Christmas party mi dire. Oh. 1, 2, Okay, tatay. Tatay Monterola versus Monterola. Lang, tunga na lang daw mo. Picture sa ta picture. Mo ni ang nakadaog. 1, 2, 3. Okay. Tanan, kita ninyo tanan. Okay, tanan na po, tanan. Oh, dire sa. Ano siya? Dire ya. Sige, talihog ko pila. Sige, sige. 1, 2, 3, go. Okay na po. Waki. 1, 2, 3, go. Waki. One hand. 1. One, two, three, go. Oh, napay upa, upa. Upa daw, upa. Heart side. 1, 2, 3, go. Okay, daghang salamat. Exchange gift na. Kaya mamuli na ang uban. So nata exchange gift dire. Hoy, magpaabot. Yes, ko na tanan bless talaga ko na dito ninyo. Pastora, mulakaw na mo. Imihas brother. Hawa da blisi. Sige. 1, 2, 3, go. Ayos ba? Hilak-hilak. Wet. O sige, kumpate. Mana. Wala hilak kay. Pwede na mo hilak. Hoy, Joy! Ano na, Joy ba? Picture me dito, Joy. Sige, picture. Ano na, picture. Dili ka magkutuplok, ha? Oo, sige. Young people. Sad, one, tulong! Last! Oh. Abrian! Oh, something red! Pampers! Yay! Agay, sextra! Makaon! Puro red! Salamat kayo sa Pansit Canton! Presa! Mau na bugat ka na preska! Oh! Oh! Picture sa mga dag ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa ukay-ukay. Gihuwad. Salamat kay Pastor Loyola sa Salamat sa pag-ato dire. Oh. Paldo. Okay. Paldo. Branded. Short. Oh, short. Short. Sama ni. Sayal. Ay, sayal. Dali oh.
Oh, short, short, short. Short. Aloy, kalingaw ba tanawon na, oy? Sige! Okay, okay! Len! Ha? Mahumana na, guys! Yeah, gisipti na to ni mo akong gihatag ni mo para to sa Mara. Parang sa Mara ba? Oh. Ah. Pangayo dito te. Nama dagan dati kanday. Hayat bangam. Ah. Ate Kanday. Ate Kanday. Ihatag na timihan oh, kani kami timihan oh. Pun ani ay para matagbaw sa kaon ana. O daghan bitaw na kayo. Ah, karitip. Matagbaw na yung ginawa na natin yan. Grabe, isa ka plato. Ato magkusinahan ni Mama Juliana. Ha? Ngayon sa din na, ito na dalo ni mo. Dito na ako na dito. Ah, ikaw, sige. Gamay na lang mampuday. Ah, sige. Asa na ka? Ay, unsa man eh. Isa man eh, isa tagiyan eh.